यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना एक मरकब है जो बहुत से आयनों और नमकियात की पैदावार का जिम्मेदार है, जिसे यूरेट्स या एसिड यूरेट्स कहते हैं। जिस्म में प्यूरिन्स की तहव्वुलात इस तेजाब की तश्कील का बाइस बनती है। ये प्यूरिन्स कुदरती तौर पर पाए जाने वाले मादे हैं जो बहुत से खाने और इंसानी बाफ्तों में पाए जाते हैं। गुर्दे जिस्म से यूरिक एसिड को खारिज करने में मदद करते हैं और ये पेशाब के साथ बाहर निकल जाता है। जब हमारे गुर्दे यूरिक एसिड को मौसर तरीके से खारिज नहीं कर पाते या अगर ज्यादा प्यूरिन वाली ग़िज़ाएं ज्यादा मकदार में ली जाती हैं तो ये यूरिक एसिड की सतह में इजाफे का बाइस बनती हैं। इसको हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। बकिया वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और काम का जज्बा पैदा होता है। इसके साथ बगल में मौजूद बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। एक दरख्वास्त मजीद है कि आप अपने कमेंट से भी हमें मुस्तफीद फरमाएं ताकि हम अपनी वीडियोस को बेहतर से बेहतर बना सकें। यूरिक एसिड के तहव्वुलात यानी मेटाबॉलिज्म और इसकी पैदावार एक पेचीदा अमल हैं। इनमें मुख्तलिफ अवामिल शामिल हैं जो इस मुरक्कब की पैदावार में मदद करते हैं। इसके साथ साथ इसके गुर्दों और आंतों के जरिए से इखराज को भी यकीनी बनाते हैं। यूरिक एसिड खारजी और अंदरूनी जरिए से हासिल होने वाले प्यूरिन्स के तहव्वुलात से हासिल होता है। खारजी ज़राए में गोश्त, मछली, शराब, मीठे मशरूबात, कलेजी, मगज़, गुर्दे, दिल, फेफड़े, लबलबा वगैरह शामिल हैं, जबकि अंदरूनी तौर पर ये आज़ा के खराब, मरते हुए या मरे हुए खुलियों से हासिल होता है। इसके अलावा कुछ जिस्म के मादे टूटकर यूरिक एसिड में तब्दील हो जाते हैं। यूरिक एसिड की मिकदार हमारी खुराक पर और अंदरूनी तौर पर बनने वाले यूरिक एसिड पर बहुत हद तक मुनहसिर है। खारजी तौर पर बनने वाला यूरिक एसिड ज्यादातर जिगर में, आंतों में, पट्ठों में, गुर्दों में और शरियानों की दीवारों में मौजूद खुलियों के अंदर बनता है। बहुत से एंजाइम्स दो प्यूरिन, न्यूक्लिक एसिड, एडिनाइन और गवानाइन को यूरिक एसिड में तब्दील करने में हिस्सा लेते हैं। जब हमारा जिस्म बेहतर तरीके से काम करता है तो यूरिक एसिड खून में शामिल हो जाता है और गुर्दों से गुजरता है और आखिरकार पेशाब के साथ खारिज हो जाता है। ताहम हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की ज्यादा मिकदार, जिसे हमारे गुर्दे खारिज नहीं कर पाते, यूरिक एसिड की खून में ज्यादती और गुर्दों और जोड़ों में क्रिस्टलाइजेशन का बाइस बनती है। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए इलाज आमतौर पर हाइपर यूरिसीमिया यानी बढ़ा हुआ यूरिक एसिड का इलाज नसेट्स, कॉल्चिसन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज, प्रोबालान या बिनिमाइड, एलोप्यूरिनल, फीबॉक्सोस्टेट और पिग्लोटिकेस की मदद से किया जाता है। गैर स्टेरॉयडल एंटी सोजिश दवाइयाँ जिनको नसेट्स भी कहते हैं और कॉल्चिसन को आम तौर पर यूरिक एसिड की हाद अलामतों में तजवीज किया जाता है जो इसहाल, उल्टी और मतली जैसे शदीद ज़िमनी असरात का सबब बन सकते हैं। ये अद्वियात खून में शक्कर की सतह, ब्लड प्रेशर, खून में सुर्ख खुलिया की मिकदार को ड्रामाई तौर पर मुतासिर कर सकती हैं और जिगर के फेल को भी कम कर सकती हैं। कुछ केसेस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का तवील इस्तेमाल मूड में शदीद तब्दीलियों का सबब भी बन जाता है। अद्वियात जैसा कि प्रोबालान और एलोप्यूरिनल जिस्म से यूरिक एसिड की गैर जरूरी मिकदार को खारिज करती हैं, लेकिन बाद शदीद नोयत के ज़िमनी असरात का सबब बनती हैं, जैसा कि जल्दी खारिश, पेट का दर्द और गुर्दे की पथरी। दूसरी तरफ यूरिक एसिड के होम्योपैथिक इलाज के कोई मुज़िर असरात नहीं हैं। ये अद्वियात यूरिक एसिड की सतह को कम करती हैं और यूरिक एसिड की ज्यादती के रुझान को भी कम करती हैं। होम्योपैथिक अद्वियात जिस्म के तहव्वुलात के अमल का भी इलाज करती हैं जो प्यूरिन को बनाते हैं। प्यूरिन प्रोटीन है जो तहव्वुलात के बाद यूरिक एसिड में तब्दील हो जाती हैं। बढ़े हुए यूरिक एसिड की वजूहात: प्यूरिन से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल। खून में यूरिक एसिड की ज्यादती ज्यादातर प्यूरिन से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल है, जैसे बड़े का गोश्त, कलेजी, दिल, गुर्दा, फेफड़े, लबलबा, मगज़ वगैरह। सीप, बछड़े के गदूद, मछली, पालक, मूसली सफ़ेद, फलियां, दाल, खुश्क मटर वगैरह। ऑक्सलेट से भरपूर ग़िज़ाएं जिनमें पालक, चुकंदर, गिरीदार मेवे, रेवन चीनी, चॉकलेट, काली चाय, गंदम की चौकर, फलियां और स्ट्रॉबेरी शामिल हैं, भी यूरिक एसिड की सतह को बढ़ाने में मुआविन है। कुछ दीगर ग़िज़ाएं जैसे ग्लूटन, दूध से बनी हुई अशिया, मकई, मैदे वाली रोटी और शक्कर भी यूरिक एसिड की पैदावार में इजाफे का बाइस बन सकती हैं। वजह नंबर 2, गुर्दों की बीमारियां।
جب گردے یورک ایسڈ کی غیر ضروری بلند مقدار کو جسم سے خارج نہیں کر پاتے تو خون میں یورک ایسڈ کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ یہ زیادہ تر گردے کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس ناقص کارکردگی کی وجہ گردے میں پتھری، گردے کی دائمی بیماری، کچھ دوائیوں جیسے پیشاب آور ادویات اور نسیٹس وغیرہ کے منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ تیسری وجہ فرکٹوز کی زیادہ مقدار استعمال کرنا۔ فرکٹوز سے بھرپور غذاؤں اور مشروبات کا استعمال انوسین اور پیورینز کی مقدار بڑھاتا ہے اور تیزی کے ساتھ یورک ایسڈ کی سطح میں اضافہ کرتا ہے۔ فرکٹوز امینو ایسڈ سے بھی یورک ایسڈ بناتا ہے۔ چوتھی وجہ پیشاب آور غذائیں۔ پیشاب آور غذائیں یورک ایسڈ کو بڑھانے میں ثانوی کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ خون میں یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ بنتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ جسم میں یورک ایسڈ کے دوبارہ جذب ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں، جس کی وجہ سے یورک ایسڈ کا جسم سے اخراج کم ہو جاتا ہے۔ وجہ نمبر 5، شراب نوشی کی زیادتی۔ شراب یورک ایسڈ کی پیداوار کو متحرک کرتی ہے۔ یہ جسم میں لیکٹک ایسڈ کے اجزاء کو بڑھاتی ہے۔ یہ لیکٹک ایسڈ گردوں سے یورک ایسڈ کا اخراج کم کر دیتا ہے۔ شراب پیورینز کی ٹوٹ پھوٹ کی رفتار میں بھی اضافہ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے یورک ایسڈ کی پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وجہ نمبر 6، تھائرائیڈ ہارمون کی کمی۔ تھائرائیڈ ہارمون T3 اور T4 کی کمی پیورین کے تحولات کو متاثر کرتی ہے اور گردوں میں خون کے بہاؤ اور فلٹر کرنے کی رفتار کو متاثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے خون میں یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ وجہ نمبر 7، موٹاپا۔ موٹاپا یا جسم کا غیر ضروری بڑھا ہوا وزن جسم میں یورک ایسڈ کی زیادہ مقدار کی پیداوار کا سبب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گردوں کے لیے اس کو پروسیس کرنا اور جسم سے خارج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یورک ایسڈ کی زیادتی لیپٹن ہارمون کی مقدار سے براہ راست تعلق رکھتی ہے۔ لیپٹن ایک ہارمون ہے جو بھوک کو کنٹرول کرتا ہے۔ موٹے لوگوں میں اس ہارمون کی سطح زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان میں اس ہارمون کے خلاف مزاحمت پائی جاتی ہے۔ وجہ نمبر 8، جنسی ہارمونز۔ خون میں یورک ایسڈ کی مقدار مردوں میں عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یورک ایسڈ کے بڑھنے کا رجحان مردوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ چونکہ ایسٹروجن ہارمون یورک ایسڈ نمکیات جن کو یوریٹس کہتے ہیں کو گردوں کے ذریعے سے خارج کرنے کے لیے درکار ہوتا ہے، اس لیے باوجہ مردوں میں یہ ہارمون کم مقدار میں ہوتا ہے، اس لیے یورک ایسڈ کا مسئلہ مردوں میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ وجہ نمبر 9، غذائیت کی کمی۔ سنیات سے گزرنے والی خواتین میں یورک ایسڈ کی زیادتی عام طور پر وٹامن ڈی کی کمی سے منسلک ہوتی ہے۔ وجہ نمبر 10، سوڈیم کا زیادہ مقدار میں استعمال اور کیٹو ڈائٹ۔ سوڈیم کا زیادہ مقدار میں استعمال اور اس کے ساتھ ساتھ کیٹو ڈائٹ جس میں نشاستے کی مقدار کم لی جاتی ہے اور لمحیات درمیانی مقدار میں جبکہ چکنائی والی غذائیں زیادہ مقدار میں لی جاتی ہیں، گردوں کی یورک ایسڈ خارج کرنے کی صلاحیت کم کر دیتی ہے۔ وجہ نمبر 11، پیراتھائرائیڈ ہارمون کی زیادتی۔ پیراتھائرائیڈ ہارمون کی زیادتی یورک ایسڈ نمکیات یعنی یوریٹس کا گردوں کے ذریعے سے اخراج کم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے خون میں یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ وجہ نمبر 12، شدید نوعیت کا سیسہ زہر۔ جسم میں سیسے کی زیادہ مقدار یورک ایسڈ نمکیات میں اضافہ کرتی ہے، جس کی وجہ سے خون میں یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔